বন্ধুরা, ডিসক্লেমার। আমি সকল ধর্মীয় ভাই বোনদেরকে বলতে চাই যে এই ভিডিওটা মজা হিসেবেই দেখেন, সিরিয়াস হইন না কেউ। আর পুরো ভিডিওটা দেখেন প্লিজ। আর লাইক পারলে লাইকটা করে দিন, আর সাবস্ক্রাইবটা করে দিন, আর কমেন্টও করে দিন প্লিজ। এনজয় দ্য ভিডিও। দাদা দাদা, এই লাবণটাকে যে সবাই বলে সেই গড, এটা কি সে কোনো গড নয়, সে হইল এক শয়তান। তা আমার থেকে কাজ ব্যান্তানে করতে তো রাবণকে হারাতে পারতাম। সেটা আবার কি বলো আমার? আদলে দাদা, আপনি বলতেন না ব্যান্তানের গদি আর পৃথিবীতে দেখেন। ऑलराइट, मिल गया ग्रीन सिग्नल। जरा रुको बेन, क्या पता क्या हो रहा है पर एनिमो भाग रहा है, उसे पकड़ने के लिए हीरो बनना होगा। स्ट्रिंग फ्लाई टेक ऑफ के लिए तैयार। कभी कभी मुझे लगता है इस वॉच তো তুমি বুঝতে পেলে তো? প্যান্টান কি? প্যান্টান জয়, হিরো বলতে কিছু হয় না। হিরো খালি মতো কাহিনীর ভিতরেই হয়ে থাকে, বুঝতে পেরেছো জয়? তাতা আপনি মিথ্যা কথা বলতেন, আমি এটা মানি না। জয় পালা, রাক্ষস আমি ধরেছে, তুই লোকে তোকে ধরবে। इंसान हम बहुत बोर हो चुके, क्या हमको मार सकते? ভাইয়ার এত সাহস একে মেরে ফেলে। সুমা নিশুম, তোরা একদিন তোরা পাবে, শাস্তি পাবি। মনে রাখিস, जितना बड़ा मुंह उतना बड़ा बात किया तूने। चान, आज मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा तेरी रूह कब जाएगी। दादा, শুধুমাত্র মজার জন্য আপনাকে মেরে ফেলবো। রাক্ষসরা বদলা আমি নেব। সময় নিশুম, তোরা আজ মরবি। আজ কি আজ আমরা সবাই মরবো, কিন্তু রাক্ষসদের দেখে দেব মানুষ দুর্বল নয়। রাক্ষস এসে পড়েছে, তাড়াতাড়ি রেডি হও, তাড়াতাড়ি রেডি হও। इंसानों, अगर तुम 2 मिनट के लिए मेरे से युद्ध कर पाओगे तो लंका में रह पाओ। বাংলাদেশের আর্মিরা, এডি নিকুম রাক্ষস, একে গুলিতে ভুনে দাও। হা, ইনসান বেবকূফ। বাংলাদেশের যোদ্ধারা 1 সেকেন্ড ঠিক नहीं পাই। क्या हुआ? ये किसका किया? किसकी इतनी मारे? तू अग्निदेव है क्या? बता मुझे, तुझे काट के फेंक दूंगा मैं। हिट ब्लास्ट, मैं हिट ब्लास्ट हूँ। क्या है तो बता मुझे। আমি তোর মৃত্যু বুঝতে পেরেছিস নিকুম? क्या तेरी इतनी हिम्मत? अब मैं तुझे बताऊंगा कि मौत किसको कहते हैं। राजा के सराबसा हूँ जो देवताओं को सहित सारी जीवों को अपने घुटनों पर लाया था। अब तुझे बुलाऊंगा। अब मैं तुझे बताऊंगा कि दांत किसे कहता है। ফাইনালি আমি নিকুমকে হারাতে পারলাম।
2007 সেপ্টেম্বরের 3 তারিখে আপনি মেরেছিলেন। तुम्हें और भी तो नाते तमान ज़्यादा उन्हें खुशी तुम बदला नहीं है। भारत के देश ने सिर्फ 2 मिनट तक ही युद्ध कर पाया। इतना कम बार फौज इतना ही युद्ध कर पाया। आई बरकाले आईला मैका जय बरकाले जामू मैका चोक खुला कारे देखेला कीचड़ में कर राज देखला। क्या समझे तुम? मेरे पास ट्रांसलेटर नहीं है। तुम जो भी बात करना तो हिंदी में कहो। आज मैं तुझे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा, तेरे रावण चाचा भी देख के तेरे लिए रो देंगे। ये तीनों को देख रहा है ना, इन तीनों को मैंने अपने हाथों से बनाया, 3 प्राणियाँ 3 इंसान की डीएनए से। अब तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? अब आएगा असली मत का मजा ही मजा। तू क्या आधा पागल है? तुझे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा, देखा जाएगा। अब तो मुझे तुम हारा चुका, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? तुझे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। तुम तो रावण से भी ज़्यादा बुरे निकले। देखा जाएगा। अब मैं तेरी दूसरे पैर को भी काटता हूँ। पता चला किसने ह्यूमन निकुम को मारा था? हमें कुछ नहीं पता चला, किंतु मुझे बहुत डर लगता है। निकुम को किसने मारा? क्या तुझे डर लग रहा है? तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि तू मरने वाला है। आखिर कौन सा जीव हो सकता है जो मेरी साम्राज्य को लड़काने की हिम्मत कर रहा है? এতক্ষণ পর্যন্ত যদি আপনারা ভিডিওতে থেকে থাকেন তার মানে ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। তো ভালো লাগলে 50টা লাইক করে দিন প্লিজ, আর 20টা কমেন্টও করে দিন, কারণ আমাদের চ্যানেলের অবস্থা অনেক খারাপ চলতেছে। আর ভাই বোনরা এই ভিডিওটা মজা হিসাবে দেখেন, কেউ অফেন্ড হয়েন না। আর এটার পার্ট 2 আমি তাড়াতাড়ি আনার চেষ্টা করবো যদি 50টা লাইক আর 20টা কমেন্ট হয়ে যায়।